শ্রম ও পরিবহন মন্ত্রী অর্জুন সিং এর কথা মতো খুলে গেল কাকিনাড়া জুট মিল। আজ সকাল 6টা থেকে মিলের গেটে ভিড় করেন শ্রমিকরা। এই মিলে এতদিন 3 শিফটে কাজ হয়েছে, তাই সকাল থেকেই বিভিন্ন শিফটের শ্রমিকরা কাজে যোগ দেওয়ার অপেক্ষায় মিলের সামনে উপস্থিত হন। কিন্তু দীর্ঘদিন মিল বন্ধ থাকার কারণে যন্ত্রাংশের বেশ কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে। তাই মিল কর্তৃপক্ষ গেটে একটি নোটিশ টাঙিয়ে দিয়েছে। আগামী 15 জুলাই পর্যন্ত মিলে মেইনটেনেন্সের কাজ চলবে। 16 জুলাই থেকে শ্রমিকরা কাজে যোগ দিতে পারবেন ও নিয়মিত উৎপাদন শুরু হবে। শ্রমিকদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন কর্মহীন থাকার পর আর 15 দিন অপেক্ষা করতে তাদের কোনো আপত্তি নেই। তাদের একটাই দাবি, স্থায়ীভাবে মিল চালু হোক ও তারা আবার নিয়মিত কাজ ফিরে পান। आज से मिल का मेंटेनेंस, कांकेरा जूट मिल का मेंटेनेंस शुरू हो गया है और हमारे श्रम मंत्री, परिवहन मंत्री श्रीमान अर्जुन सिंह ने बोले थे कि 1 तारीख से मेंटेनेंस चालू हो जाएगा, तो आज से चालू हो गया है। और जितने भी मजदूर हैं जो मेंटेनेंस के कंपनी ने उनको बुलाया है, मेंटेनेंस शुरू हो गया है और 15 तारीख तक मेंटेनेंस शुरू होगा और 16 तारीख से डिपार्टमेंटल प्रोडक्शन चालू हो जाएगा और 1 तारीख को बंसी बजेगा। ये मिल मैंने आज से शुरू हो चुका है। कैसा महसूस हो रहा है सब? देखिए, मजदूर, सारे मजदूर उत्साहित है और मजदूर में खुशी की लहर है। और सारे मजदूर, कांकेरा मिल के मजदूर के तरफ से, पूरे यहाँ के व्यवसायी के तरफ से श्रम मंत्री और परिवहन मंत्री श्रीमान अर्जुन सिंह को कोटि कोटि धन्यवाद, जो उन्होंने इस मिल को चालू किए हैं। और मिल को मैंने चालू करने में अहम भूमिका श्रीमान अर्जुन सिंह निभाए हैं और श्रीमान पवन कुमार सिंह जी भी इस मिल को चालू करने में पूरे जोर तोड़ से अपने भूमिका को निभाकर आज से मिल को प्रारंभ किए हैं, चालू हुआ है। कितना श्रमिक है यहाँ पे? इस मिल में 3000 लमसम श्रमिक है, जो 3000 मजदूर को आज पेट में भात देने का काम हमारे श्रम मंत्री और परिवहन मंत्री श्रीमान अर्जुन सिंह जी ने किए हैं। उनको कोटि कोटि धन्यवाद। কি বলবো, যতদিন মিল বন্ধ ছিল অনেক কষ্টেতে কাটিয়েছি। এবার দেখি আজ থেকে মিস্ত্রি ভিতরে গিয়েছে, আমরাও যাব। এটা খুব ভালো হয়েছে, সবার জন্য ভালো হয়েছে। অর্জুন সিং মন্ত্রী বলেছিলেন যে আজকে থেকে খুলবে, সেই অনুযায়ী আজকে খুললো, কেমন কতটা খুশি? হ্যাঁ, সে তো আছেই, প্রত্যেকটা মজদুর মানে খুশিতেই আছে। কেন উনি বলেছিলেন যে 1 তারিখ থেকে চালু হবে, লোক গিয়েছে ভিতরে, তাই আমিও দেখতে এসেছি। এবার মিলটা ভালোভাবে চলুক, আমাদের মন্ত্রী যা বলেছেন তা করেছেন। শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং এর কথা মতো মেইনটেনেন্সের কাজ শেষ হলেই কাকিনাড়া জুট মিলে পুরো দমে উৎপাদন শুরু হবে। ব্যুরো রিপোর্ট, পুবের কলম ডিজিটাল।